Ubay-ubay na kog mga nasaka nga mga bukid ba, pero di po ni basta-basta nga bukid atong sakaon. Kay saynan ka, daghan kaig mga hagdanan nga imong maagian. Yo, what's up mga auntie ug uncle no, for today's videos uban ni nasab ko ninyo kay atong sakaon ang isa sa pinakataas nga bukid sa Pilipinas. Mao ni ang Mount Kitanglad nga located sa Sitio Intabas, Barangay La Fortuna, Municipality of Impasugong, Province of Bukidnon. Ug ikaupat po din siya sa pinakataas nga bukid diri sa Pilipinas. Una ang Mount Apo, Mount Dulang-Dulang, Mount Pulag ug ayha dayon ang Mount Kitanglad with an elevation of 2,899 meters above sea level. So kay Cagayan de Oro City pa man tagikan ni biyahe po dai mi og almost 2 hours kapin ayha namon naabot ang jump off area. Diri na sabdayon ang rituals and orientation sa balay ni Dato sa Gubay. Sayo pa lang sa buntag nagsugod na dayon may og rituals kay usa sa pinaka-importante ay ka makasaka og Mount Kitanglad. Dapat na ay rituals nga pagabuhaton isip pagpananghid sa mga diwata nga nagbantay aning bukira para dili mo mabuyagan sa inyong pagpanaka sa Mount Kitanglad. Bari ako baybayan. Ako banlak di ako isngaran. Yang kau pagkagda dito. Human sa ritual ni diretso na lang po dayon mi sa Tigilan kay dito namin magsugod og baklay paingon sa summit. Nasa 7 to 8 hours pod ang baklayon from base to summit depende sa inyong kapaspason. Pinaka-importante sa tanan dapat na i-trail pod og tubig para in case mauhaw or magutom ka along the trail na kay makaon o mainom. Nay open trail nga inyong agian maong dapat magsayo para di maabtan og init sa trail. Human sa open trail, forest na dayon ang inyong agian hangtod sa summit. Diri na dayon nimo ma-encounter ang hagdanan nga agian nga ang tawag sa kadaghanan Stairway to Heaven kay murag paingon naman guro tas langit ani. Sakit-sakit pud ning Mount Kitanglad sa kaon samot na diri sa hagdanan nga part kay kung unsa katag-as ang hagdanan mao man sabi mong tikangon. Samot nag short leg ta pero laban lang. Hey guys. So mao ni ang first stairway going to heaven. Mao ni ang famous nga hagdanan diri sa Mount Kitanglad. So sa inyo nakita na dahil doble ingat lang gid mo kay na mga portion guys is gibok na dahil nanay mga blank na siya. So doble ingat lang gid pag musaka dire kay in case malusot mo. Oh. Dili gid di lalim, sakit gid ni siya kay bakal. So padayon ta. Target time na to maabot sa summit is by kamutan na to 2. Lands on trail ra day mi og asa mi maabtan og gutom didto mi mukaon. Daghan pud mi ani nga mga nanaka na Tagabutuan, Cagayan og Bukidnon. Maong daghan pud day mi ani pamaulan. Tips lang og musaka og Mount Kitanglad samot nagmakita nimo ang tower nga abi nimo duol pero hasta pang layo Napay signage nga murag scam kay saynan ka 1 kilometers kapin na lang ang nakabutang pero murag 5 km ang kalayo pagbaklayon. Murag sa kakapoy naguro ni maong pil na mo dugay na mo maabot ang 1 km. 2 PM na dai na mo naabot ang summit og diri pa lang daan hastang tugnawa na. Diri na po dai mi nagstay sa bunkhouse. Naa na say matulugan diri maong no need to bring tent na. Ayaw lang kalimot og dala og sleeping bag og jacket kay promise manumbag yun ang katugnaw diri sa summit. Human nakaabot ang tanan, nagsayo nagkaon, kinatulog na pod kay hastang kapuya. 6 AM na dai mi nakamata og na-experience gyud namo ang kanindot sa view diri sa Mount Kitanglad. Isa sa pinakanindot ang sunrise. Tas naapay gyud sea of clouds. Usa gyud ni sa pinakagusto sa tanan man nakaay ba ang nindot nga clearing. 360 ang view sa Kitanglad ug makita nimo ang mga tag-as diri nga mga bukid sama sa Mount Dulang-Dulang ug Mount Maagnaw nga part Japon sa Kitanglad Range. Usulit na namo ang panahon worth it ra pud baya ang among kakapoy kay saynan ka ing ani among view nga makita. Kanang dili ma-explain, makawala tanan kakapoy og kalisod nga imong nasinati sa trail kay mapulihan man sad og pamaol. Human nakapa-picture og videos na mahaw na dayon kay murag layo-layo pa gyud to among baklayon pabalik sa jump off point. Maura to og daghang salamat.